बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हम कदम पर खुश आमदीद। ये हिंदू लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने दीन इस्लाम से मुताल्लिक एक सवाल कर रहा था, मगर वो दीन इस्लाम में नुक्ताचीनियां करते हुए कीड़े भी निकाल रहा था। इस लड़के के सवालात को देखकर ऐसा मालूम होता है जैसे ये कोई मुल्हिद हो। इस लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया था कि मुसलमानों का तो अकीदा है कि वो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं, तो वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा करते क्यों नजर आते हैं? नाउजुबिल्लाह। इस लड़के ने ये भी कहा था कि जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लंबे बाल थे, बहुत से मुसलमान भी दाढ़ी लंबी या सर के बाल लंबे रखना पसंद करते हैं। अब भला इससे उनका क्या फायदा होता है? और ये तो शिर्क के मुतरादिफ हो गया, क्योंकि आप मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा से भी बढ़कर पूजने लग जाते हैं। I am told that it is actually emulating the practices done by Prophet Muhammad, and if we're only supposed to bow down to the formless God, why do we follow practices which are done by a human incarnation, particularly things like growing your hair to a certain length, which may not have a particular significance in terms of benefit, or kissing the Hazrat Aswad. इस लड़के ने सवाल करते करते हजर अस्वद को चूमने से मुताल्लिक भी एतराज उठा दिया था, और डॉक्टर जाकिर नाइक इस लड़के का सवाल मुकम्मल होने से पहले ही समझ चुके थे कि शायद ये क्या कहना चाह रहा है और दीन इस्लाम का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी नशिस्त को छोड़कर सवाल मुकम्मल होने से पहले ही माइक्रोफोन के सामने जवाब देने के लिए आ गए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और इंतहाई कम अल्फाज में शानदार जवाब सामने रख दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप ये पूछ रहे हैं कि हम मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉपी क्यों करते हैं, उन्हें फॉलो क्यों करते हैं, जो भी काम उन्होंने किया हम भी वैसा ही क्यों करते हैं। और आप ये समझते हैं कि हम मुसलमानों के नज़दीक शायद ये नज़रिया है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह यानी खुदा का रूप है, इंसान की शक्ल में। नाउजुबिल्लाह। इस लड़के ने बात काटते हुए कहा कि नहीं, खुदा का रूप नहीं, एक इंसान के रूप में खुदा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से बात काटी और कहा कि नहीं, वो सिर्फ एक इंसान है, मगर वो दुनिया के बेहतरीन इंसान है, लेकिन वो खुदा फिर भी नहीं है। और हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉपी क्यों करते हैं? क्योंकि हमें हमारे खुदा यानी अल्लाह ताला ने कहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक की जानिब इशारा करते हुए कहा, ये शानदार मनाजिर देखिए। He is not incarnation of God. So in your sentence, A human form. he is a human being. He is the best human being, but he is not God. Why do we follow? Because Almighty God has said that. Quran says in Surah Nisa chapter 4, 59, Atiullah, Atiur Rasul. Obey Allah and obey the messenger. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 59 का तर्जुमा है, अल्लाह की अताअत करो और उसके रसूल की अताअत करो। अल्लाह ने हुक्म दिया है, कुरान पाक में वाज़े हुक्म दिया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो। अल्लाह का हुक्म है, हम मुसलमान अल्लाह का हुक्म मानते हैं, तो हम अताअत करते हैं, यानी कि कॉपी करते हैं, सुन्नत पर अमल करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब अल्लाह ने कह दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करें, उनकी सुन्नत पर अमल करें और उनके सारे अमाल को कॉपी करें, तो हम मुसलमानों को भी ऐसा करना है, क्योंकि ये हमारे अल्लाह का हुक्म है। और ऐसा करने से हम मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बराबर या उनसे ऊपर हरगिज नहीं ले जाते। हम ये सब सुन्नत रसूल पर अमल, दीन इस्लाम के अहकामात और कुरान मजीद के अहकामात की रोशनी में करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस बात को समझाने के लिए एक कंपनी के बॉस और जनरल मैनेजर की मिसाल देकर भी समझाया। God said follow the prophet, we follow. For example, I am the boss of a company. I tell, follow my general manager. You will say, why follow general manager, boss? Boss is saying so. If boss says, you have to follow. लेकिन साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाज़े अल्फाज में कहा कि हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा नहीं कर सकते। हम उनसे प्यार करते हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, हम उनके फर्मा बरदार हैं, हम उनके हुक्म की तामील करते हैं, लेकिन हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा नहीं करते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मनाजिर देखिए। But we can't worship him. We love the prophet. We revere him. We love him. We obey him. But we don't worship him. So people who go to Dargah, Khwaja Muinuddin Chishti and all this is wrong? It's nowhere mentioned in the Quran to go to Dargah. सवाल करने वाले लड़के ने अचानक से बात का रुख मोड़ दिया और कहने लगा कि तो यानी कि दरगाहों पर जाना और ऐसे मज़ारों पर जाना, ये जाना हराम है।
ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی فوراً سے کہا کہ جی ہاں، اس حوالے سے قرآن پاک میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس بات پر ہال تالیاں بجا رہا تھا، مگر یہ لڑکا فوراً سے کہنے لگا، اچھا مجھے حجر اسود کے بارے میں بتائیے، جو میرے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ مسلمان اس کو کیوں چومتے ہیں۔ It's nowhere mentioned in the Quran to go to Dargah. There's no hadith saying go to Dargah. And the second part, the significance of Hazrat Aswad. Again, because the Prophet kissed it, I'm emulating. It doesn't become the fard. It's not compulsory I have to do it. Sunnat means you will get blessing. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ حجر اسود کو بھی ہم مسلمان صرف اسی لیے چومتے ہیں کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چوما، اور جو کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ سنت ہے اور ہم مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے حجر اسود کو چومنا بھی سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ فرض اور سنت میں فرق ہے۔ اگر آپ فرض ادا نہ کریں تو آپ کے نیگیٹو پوائنٹس ہیں، اور اگر آپ سنت خدا نخواستہ ادا نہیں بھی کر پاتے تو اس کا کوئی نیگیٹو پوائنٹ نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ سنت پر چلیں تو ثواب ہی ثواب ہے۔ Become the fard. It's not compulsory I have to do it. Sunnat means you will get blessing. But in sunnat, if you don't do, there's no negative point. In fard, you have to do it. If you don't do it, negative points. Like praying 5 times, you have to do. Don't do, negative point. Sunnat means if you do, plus points. If you don't do, no negative points. So these are additional bonus points. So ڈاکٹر ذاکر نائک نے حجر اسود والی بات کو بھی سمیٹتے ہوئے واضح کیا کہ اگر آپ کو اس کو چومنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ سنت پر عمل کرتے ہوئے حجر اسود کو چومتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ یہ فرض نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس شاندار حاضر دماغی کے باعث اور انتہائی کم الفاظ میں شاندار جواب کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک کا پیغام اس لڑکے تک مکمل طور پر پہنچ چکا تھا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس لڑکے کو بھی کچھ نہ کچھ سمجھ ضرور آیا ہوگا اور اللہ اسے ہدایت سے نوازے۔ یہ مناظر دیکھیے جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے سے اپنا مکالمہ ختم کیا، اس کے بعد ٹیم ہم قدم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہے۔ We are kissing it. Even if you don't kiss it, yet there's no problem. Hope that answers the question. صحیح ہے، thanks very much. You're welcome. دوستو، آپ نے دیکھا کہ اس لڑکے کے سوالات لگ بھگ وہی سوالات ہیں جو کہ ہر ملحد اکثر ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی عام زندگی میں ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد کسی شخص نے دین اسلام سے متعلق آپ سے سوالات کیے ہوں گے اور آپ کے پاس شاید ان کا جواب نہ ہو، اور آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس ان سوالات کے جوابات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ لوگ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیغام کو سمجھتے ہیں وہ بھی بہت حد تک مبلغ بن جاتے ہیں اور ان کے پاس بھی ان کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ دین اسلام کو گہرائی سے سمجھ سکیں تاکہ آپ بھی کسی غیر مسلم یا ملحد کے ایسے چپتے سوالوں کا جواب دے سکیں اور اپنے طور پر داعی یا مبلغ ہونے کا مختصر اور چھوٹا سا کردار ادا کریں۔ ایسا کرنے کے لیے آپ کن ذرائع سے معلومات حاصل کرتے ہیں وہ معلومات ضرور شیئر کیجیے تاکہ باقی لوگ بھی وہاں سے دین اور دین اسلام سے متعلق دیگر معلومات حاصل کریں اور اپنے مذہب دین اسلام پر مکمل عبور رکھیں اور کہیں بھی کسی بھی وقت کسی غیر مسلم یا ملحد کو اس کے بارے میں صحیح سے سمجھا سکیں۔ ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔